Ayan guys, tapal na naman ako ngayon. Tapal. Ang maganda kasing tapal guys, magandang tapal, ganon, maganda rin. Ayan o, maganda rin kapit guys, yung magandang tapal. Ayan. Magandang kapit ang tapal, ganon. Maganda rin yung tapal guys, yung pag ganon. Bro, tindahan pitik na uga. Uga to. Oh. Pwede rin ganon guys. Uy, Tindahan lang bro. pwede rin pag ganon. Ito harap. Pinaka-favorite kong tapal ganito guys. Yan. Pinaka-favorite kong tapal. Ito madalas ko ito ginagamit overhead. Yung mga ganong pitik. Yan, overhead. Yan. Okay na guys.